नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे +2 पर्यंत झील मानकु मिलिबो 12,000 टंका सीधा अकाउंट को आसिबो आर्थिक सहायता। तेबे महिला सशक्तिकरण पर केंद्र सरकार अनेक पदक्षेप नेउछंती। राज्य माने भी महिला तथा झील माननकु पई अनेक योजना हाथ को नेउछंती। युवती को आत्मनिर्भर करबा पई अनेक प्रकार आर्थिक सहायता निमंते योजना मध्य करा जाउअछि। सेहि भली एक योजना करिसेंती हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश राज्यर झील माननकु पई बेटी होई अनमोल योजना आरंभ करा जाइअछि। एही योजना अधीन रे हिमाचल प्रदेशर झील माननकु सेमाननको पाठपढ़ा पई आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ସବୁ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଶୀତ ଛୁଟି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। रविवार सकाଳେ दिल्ली शिक्षा मंत्री अति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे यही सूचना प्रदान करिसेंती। दिल्ली रे जारी शीत को दृष्टि रखी नर्सरी ठारू पंचम श्रेणी पर्यंत समस्त सरकारी एवं बेसरकारी विद्यालय रे शीत छुट्टी जनवरी 12 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाई अछि। शिक्षा मंत्री अतीश को अनुसार प्रबल ठंडा हेतु दिल्ली रे समस्त स्कूल जनवरी 12 पर्यंत बंद रहिबो। परवर्ती खबर भारत में बंद है 2 वर्षिया बीडी कोर्स एणिकी 4 वर्षर स्पेशल कोर्स माध्यम हो पारे शिक्षक। तेज समग्र देश में चली 2 वर्षर स्वतंत्र बीएडी कोर्स को सबुदिन बंद कर दि जाइए। परवर्ती एकाडेमिक अधिवेशन 2024-25 रु केवल 4 वर्ष स्पेशल बीएडी कोर्स मान्यता पाइब। भारतीय पुनर्वास परिषद ए संपर्क में एक विज्ञप्ति जारी करियाछि। तेज देशर विभिन्न शिक्षानुष्ठान गुड़िक चली स्वतंत्र बीएडी पाठ्यक्रम को केवल आईआरसी स्वीकृत देता है। तेज देशर विभिन्न शिक्षानुष्ठान चली स्वतंत्र बीएडी पाठ्यक्रम को केवल आरसीआई स्वीकृत देता है। आरसीआई यार सर्कुलर भल भाव यह स्पष्ट करदेइअछि। परवर्ती खबर उत्तर भारत में आज हेब वर्षा। तेज उत्तर भारत में अनेक स्थान में जारी रही प्रबल शीत। केंद्रीय भारत में किसी स्थान में प्रबल शीत मध्य जारी रही। दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में प्रबल शीत होता बेले आहरी 2-3 दिन पर्यंत एभली स्थिति बजाय रखिबो बोली भारतीय पाणीपाग विज्ञान विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जाइअछि। तापर स्थिति रे परिवर्तन आसीपारे बोली आकलन मध्य करा जाइछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु कहा जाउअछि जे उत्तर पश्चिम भारत में आसंता 2 दिन धरी घनरु अति घन कुहुडी देखिबाकू मिलिबो। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम राजस्थान रे आसंता 2 दिन धरी राति एवं सकाळ किछि समय पई घन कुहुडी होई पारे बोली जणा पड़ेछि। आज ठारू वर्षा हेबा नै पूर्वानुमानटी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर होम लोन नैथिले 5 लाख फायदा घोषणा कले अर्थमंत्री। तेबे ऋणधारी एक बड़ घोषणा करने को प्रस्तुत होउछंती केंद्र सरकार। फल गृह ऋण बा होम लोन नैथिबा व्यक्ति माननकु आश्वस्ति मिलिबाकू जाउछि। फेब्रुआरी 1 तारिख में केंद्र सरकार बजेट उपस्थापना करने को जाउछंती। एही समय ऋणधारी माननक पई एक बड़ घोषणा होई पारे बोली आलोचनाटी करा जाउअछि। मीडिया रिपोर्ट मुताबक निर्मला सीतारमण एथर बजेट रे किसी बड़ परिवर्तन करने को योजना करुछंती। कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार निकट में एक प्रस्ताव रखिछंती। होम लोन बा गृह ऋण उपर टैक्स कम करने को प्रस्ताव रे कहा जाइअछि। वर्तमान होम लोन उपर 2 लाख टंका पर्यंत टैक्स नियम छाड़ करा जाइअछि। एबे ही टैक्स सीमा को 5 लाख वृद्धि करने को दाबी करा जाइअछि। परवर्ती खबर आज परिवहन श्रमिक संघर धर्मघट। तेल डिपोरु बंद रहिबो पेट्रोल एवं डीजेल लोडिंग। तेबे आज राज्य में धर्मघट को ओह्लाइबे ओडिशा परिवहन श्रमिक महासंघ। तेल डिपोरु पेट्रोल डीजेल लोडिंग बंद रखिबो महासंघ। भारतीय न्याय संहिता 2023 रे गाड़ी चालक मानक पई थिबा दंड विधान को विरोध करी धर्मघट डाकरा देइछि महासंघ।
सभापति जनार्दन पति यह कहिसंती। आजिठारु राज्य में धर्मघटକୁ ओह्लाइबे ओडिशा परिवहन श्रमिक महासंघ। तेल डिपोरु पेट्रोल डीजेल लोडिंग बंद रखिबो महासंघ। परवर्ती खबर बढ़िबो रातिर तापमात्रा 9 तारिख जाए राज्य में घन कुहुड़ी। तेबे राज्य में आसंता 9 तारिख जाए घन कुहुड़ी दृश्यमान हेबो। 7 और 8 तारिख में पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, कटक और जगतसिंहपुर रे घन कुहुड़ी देखादेव बोली जनापड़ी। से 9 तारिख में अभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमानटी करिछि। शनिवार जिला उदयगिरी में रातिर तापमात्रा 6.5 डिग्री थिला। कोरापुट सिमिलीगुड़ारे 8 डिग्री और दारिंगबाड़ी में 8.5, फुलबाणी में 9, किरई में 11.5 और केन्दुझर 11.4 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर नुआ टेस्ट अग्निवीर भर्ती पाई बदलिला नियम। खूब शीघ्र आरंभ हेबो रेजिस्ट्रेशन। तेबे सेनारे अग्निपथ योजना अग्निवीर को नहीं होइछि एक बड़ अपडेट और परिवर्तन। अग्निवीर भर्ती पाई होउथिबा परीक्षार एही परिवर्तन करिछि सेना बोर्ड। एणिकी विभिन्न पदवी पाई टाइपिंग परीक्षा मध्य देबाकू बाध्य हेबे प्रार्थी। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर पदवी पाई प्रार्थी मानकू टाइपिंग टेस्ट देबाकू पड़िबो। यह नियम अग्निवीर 2024-25 वर्षरू लागू मध्य कराजिबो। भारतीय सेना यहाकू नहीं एक सूचनाटी जारी करिसेंती। यह सहित देशर समस्त सेना को यह नियम पालन करबा नहीं एक चिठी मध्य पठा जाई अछि। तेबे अग्निवीर भर्ती पाई टेस्टर सेमानंकू कौन रहिबो एनै सेना तरफरु कोनोसी सूचना दिया जाई नाही। परवर्ती खबर यूरिया गोल्ड सार लॉन्च पाई केंद्र सरकारक अनुमति। 40 केजिया बैग्र मूल्य मात्र एतिकी। तेबे केंद्र सरकार यूरिया गोल्ड सार लॉन्च करने मंजूरी देइछंती। एने आज कैबिनेट बैठक होइतिला। बैठक में सल्फर कोटेड यूरिया सार को सस्ता दाम रे लॉन्च करने अनुमति मिली अछि। यूरिया गोल्ड 40 केजिया बैग्र मूल्य मात्र 266.50 टंका रखा जाइछि। एने रसायन एवं सार मंत्रालय पक्षरु समस्त सार उत्पादनकारी कंपनी एमडी एवं सीएडी मानकू ए निष्पत्ति संपर्क में विज्ञप्ति जारी करा जाई अछि। सूचना अनुसार यह 40 केजी बैग रे बिक्री करा जिवो। परवर्ती खबर आसंता 8 तारिख छात्र छात्री मानकू मागणारे दिया जिवो नीट एवं जेई कोचिंग मिला डीएचएससी निर्देश। तेबे कॉलेज रे +2 विज्ञान छात्र छात्री मानकू दिया जिवो नीट एवं जेई कोचिंग। आसंता 8 तारिख सबु कॉलेज रे दिया जिवो ऑनलाइन कोचिंग। एने समस्त सरकारी एवं अनुदान प्राप्त कॉलेज को डीएचएससी पक्षरु निर्देश दिया जाई अछि। तेबे ऑनलाइन रे कोचिंग व्यवस्था आरंभ करने को डीएचएससी रो निर्देश मध्य देइछि। एही कोचिंग टी आसंता 31 तारिख पर्यंत दिया जिवो बोली सूचना प्रदान करा जाई अछि। परवर्ती खबर आजिठारु हीराकुद रे हेबो पक्षी गणना। तेबे आजिठारु हीराकुद रे हेबो पक्षी गणना। हीराकुद रे 500 वर्ग किलोमीटर मध्य हेबो गणना। सकाळ 6टारू संध्या 5टा पर्यंत 32टी टीम गणना करिवे। 33 जन पक्षी विशेषज्ञ सह मोट 78टी टीम सामिल रहिছে। परवर्ती खबर जे-1 भाइरस को नहीं चिंता प्रकट कले विशेषज्ञ। 1.5 मासरे 41टी देश रे करिछि काया विस्तार। तेबे कोरोना विपद संकेत 2024 वर्ष आरंभ करा जाइछि। एक नुआ भाइरस जे-1 हेतु संक्रमणर घटना समग्र विश्व रे एक रिपोर्ट करा जाई अछि। अंतर्जातीय गणमाध्यमर रिपोर्टरू जना पड़िछि जे 1.5 मास मध्य नुआ भाइरस प्राय 41टी देश रे व्यापी अछि। सिंगापुर और अमेरिका परि देश में संक्रमण अन्य एक संभाव्य तरंग विषय स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने सचेतनता करुथिबा बेले अन्य पक्षरे चीन रु मिलिथिबा सूचना अनुसार सेठारे कोरोना कारण मृत्यु घटना द्रुत गति वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर 12 पास करथिले भारतीय सेना रे चाकरी दरमा 40,000 टंका। तेबे भारतीय सेना रे काम करबाकू चाहुथिबा युवक मानक पई ए खबरटी रही अछि। जदि बेरोजगार युवक माने सेना रे जोग दे देश सेवा करिवार पथरे आगको बढ़िबाकू चाहंती तेबे यह सेमानक पई एक सुवर्ण सुजोग रहिछि। भारतीय वायुसेना अग्निवीर नियुक्ति योजनार विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। योग्य एवं आग्रही प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdsc.in को जाई आवेदनटी करि पारिबे।
ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଗ୍ନିବୀର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2024 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ସୁନାର ଦର। ତେବେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗହଣା ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର ଶନିବାର ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ ପାଇ 58,150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ 63,342 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 47,580 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 150 ଟଙ୍କାରେ ରହିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ ରେଲୱେ, ଏପରି ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏହାର ଫାଇଦା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଟେୟାରିଂ ରୁମ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ସୁବିଧା IRCTC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି, ଯାହା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ରିଟେୟାରିଂ ରୁମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ରିଟେୟାରିଂ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ରୁମ୍ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେସନ ଚାରିପାଖରେ ହୋଟେଲ ଖୋଜନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶସ୍ତା ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ରେଳବାଇର ରିଟେୟାରିଂ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ରେଳବାଇ ଭରସା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କରୋନାର ଆତଙ୍କ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ, ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 4,000 ଟପିଲା। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନୂତନ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 4,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛି। ଏହା ସହିତ କରୋନା JN.1ର ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 756 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର OS ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ OS ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ଛୋଟ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସଚିବ ସୁମିତ୍ରା ସରକାରଙ୍କୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସୋଲିଡେସନ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ କୁମାର ବୈଶାଳଙ୍କୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ କଟକ ନରସିଂହପୁରରେ, ହାଡ଼ୁଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରାଙ୍କୁ ଅସପାର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୱେତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପଦକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇହେବ ନମ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ NCRTC ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ନମ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କେବଳ ନାମ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, IRCTC ଷ୍ଟେସନର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସୁଟିଂ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବିଶେଷ କରି ମେଟ୍ରୋ ରେଳର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି NCRTCର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପୁନୀତ ବତ୍ସ ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। 10ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହେବ ଉଡ଼ାଣ। ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନବନିର୍ମିତ ବାଲ୍ମିକୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି। ଉଭୟ ସହରରୁ 2ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଉଭୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଅଛି। ଆଜି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଉଡ଼ାଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା 86ତମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ସେହିପରି ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କରେ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା 118କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକାର୍ପିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉଡ଼ାଣକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁରିଆ ଗୋଲ୍ଡ ସାର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି 40 କେଜିଆ ବ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟୁରିଆ ଗୋଲ୍ଡ ସାର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସଲ୍ଫର କ୍ୟାଡେଟ୍ ୟୁରିଆ ସାରକୁ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଅଛି। ୟୁରିଆ ଗୋଲ୍ଡର 40 କେଜିଆ ବ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 266.50 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସାର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ MDCDS ମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ 40 କେଜିଆ ବ୍ୟାଗରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ କୋଡେଡ୍ ୟୁରିଆ 45 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିମ୍ କୋଡେଡ୍ ୟୁରିଆ ଏକ ବ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ GST ସହ 266.50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।